अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? थानू आज नवा एक डिजाइनदार और चंगा पशु बखाने एक नंबर नस्ल पाली है गरीब जरूर हाँ पर नस्ल एक नंबर पाली है। नस्ल च फर्क नहीं आवन दिता। बुड्डू नहीं चल ए पठोरा केड़ा देसी प्योर, ना देसी है ना डोगला है ना साहिवाली है ना दूसरा। ए पठोरी दी बहन है। ये राजनपुरी नहीं रखे है, बकरी है। कान चेक कर दे, नस्ल रखी है नस्ल। ए वेख ये वाली बच्ची है बिल्कुल। है गां दी बच्ची है जी। 1 लाख रुपया ऐस बच्ची दा हुण खले पैर ते देंदे हन। हुण इनू देना नहीं, लाख रुपया लोग मुंह सटदे हन। ते देसी मच्छी है, प्योर देसी। ते खांदी फिर हाल तूड़ी पई है, इन्हों लग गए ने वाह लग गई है, तां वास्ते तूड़ी इन्हों पा छड़ी है। ऐ वेख लो पतला गोबर कर रही है। ते ऐ गां है जी माशाल्लाह नवाब गां है। ये गां दा मुल कोई नहीं। फिर हाल चवीज गई है ते फिर भी माशाल्लाह चड्डा चुड्डा टैट खड़ा है। हुण चोई खड़ी है इस टाइम मौजूदा हालत चोई खड़ी है। फिर भी देख ला चड्डा कितना है। सुबह का टाइम है। 20 किलो एक टाइम का दुध है। नहीं झूठ नहीं बोलांगा। 13 किलो एक टाइम का दुध है, झूठ नहीं बोलांगा। जो जिंदा दिल करे आन ते चो सकता है, पर शर्त है जेकर जेड़ा बंदा आवे चोवन वास्ते उन्होंने बंदे नू चैलेंज है। अगर 13 किलो तू घट चो जावे ते गां ले जावे, अगर 13 किलो तो वध चोवे ते गां एक उनदे नाल दी कीमत दे जावे। मेरा ये ऐलान है पूरे पाकिस्तान दे विच चैलेंज है। यूट्यूब चैनल ते चेक कर लो मेरी गां दा और इनदा कद वेख लो। कद सिर्फ ए देख लो जी मेरे इत्थे आंदा है, कद भी ज़्यादा कोई नहीं, खुराक भी घट है, बिल्कुल घट है। गां चेक कर ला, देसी गां है, बिल्कुल देसी गां। तो बंदा आन ते तेनू ख्वाहिश रखदा है मेरे कोल आ जावे। सिर्फ 10 लाख रुपया साई देंदे ने, नहीं दिती फोटा बास च वापस हटा लियांदी, इत्थे ले आंदी, नहीं दिती। 10 लाख रुपया मैं 20 लाख रुपया मंगा है। ये पाकिस्तान दे विच नवाब बंदे नू चैलेंज है, आम बंदे नहीं, क्यों वो उन्हां दी थालटी नहीं लैण दी। गरीब जरूर हाँ पर नस्ल पाली एक शौक नाल। ऐ मेरा मकान है और तसल्ली कर लो, मैं मकान आधा वेच के ए बच्ची लियांदी सी निक्की जी 1.5 लाख दी। मेरे 10 मरले विके सन 90,000 दे विके सन। मैं 1.5 लाख दी पाते ते बच्ची लियांदी किसे दी जमीन ते रिहाया बैठा। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने रंग लाया है, हुण मैं मार नहीं खा सकदा। और इनकी खुराक मेरी गां दी वंडा टुक्कर पट्ठे 3 चीज़ां दी खुराक है। और चंगे तो चंगा पट्ठा खांदी है। सिर्फ तूड़ी मजबूरी के तहत पाई जाती है, क्योंकि इनू वाह पेचस लग जाते हैं, वाह लग जाती है। ज़्यादा पट्ठा चंगा खा लवे तो है मेरे बच्चे ने है मेरा बेटा। इधर देख सुल्तान सिकंदर इनका नाम है जी। ए बेटी है मेरी, ए बेटे तो वड्डी है।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ اور اتنی تعلیم حاصل کراواں گا. اور میں تعلیم دی خاطر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں گھر کو پلستر کرا سکوں. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. یہ دیکھو ٹڈیاں اور چوہیاں اور چھپکلیاں اندر سرے عام پھر رہی ہیں اور مجھ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں اس کو پلستر کرا لوں. یہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. غریب ہوں بہت زیادہ، مگر ایک نسل پالی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ پاک مجھے ان میں سے انشاءاللہ ضرور میری سنے گا. اور میرے گھر میں لائٹ نہیں ہے، میرے پاس موبائل نہیں ہے، اور میرے گھر میں لائٹ تو بالکل ہی نہیں ہے، اور میرے بچے صرف مچھردانی کے اندر سوتے ہیں. یہ دیکھ لو، بس یہی چھا ہے میرے پاس. بس میری نہ لے ادھر لے آنا کلا. نلکا جی دیکھ لو پانی بھرنے کے لیے. یہ کوڑا پانی ہے، باہر سے پانی لاتا ہوں سر کے اوپر رکھ کے. گھر میں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے میرے پاس اپنا ذاتی. کسی کا موٹر سائیکل ہے، یہ بھائی جو ویڈیو بنوا رہا ہے اس کا موٹر سائیکل یہ دیکھو کھڑا ہے. اب بس یہ مال کو پٹھے کتر کے ڈالنے ہوتے ہیں جی. اے پٹھے واسطے صرف اپنے بڑے بھائی سے ٹوکا لے کر آیا ہوں. اس نے دیا، اس نے کہا صرف 1 سال کے لیے. اب اس کا 6 مہینے ہو چکے ہیں، 6 مہینے رہ چکے ہیں. اب وہ لے جائے گا 1 سال بعد. اے بھائیے جڑا موٹر سائیکل لے کے آیا جڑا ویڈیو بنا رہا ہے، اور انہوں میری گزارش ہے اور ان دے نال میری دعا ہے کہ اللہ انہوں کامیاب کرے تے کامیاب مینوں بھی کرے انشاءاللہ. لائک کرو اور کمنٹ کرو.